pajak di depan sebesar Rp352.000. Sedekah dari pesantren Ibu Khadijah sebesar Rp200.000. Jumlah pemasukan Rp1.193.000. Jumlah seluruhnya Rp34.508.809. Namun dikeluarkan untuk keperluan masjid dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025 sebesar Rp2.483.858. Jadi saldo sampai hari ini Jumat 10 Oktober 2025 sebesar Rp34.024.951. Demikian mohon menjadi maklum Jakarta 10 Oktober 2025 atas nama Ketua Masjid Jami' Nurul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kami lanjutkan maklumat ini, ada sahabat kita baca Al-Quran Suratul Fatihah yang mana Fatihah ini kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan maghfirahnya. Dan Alhamdulillah juga untuk saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat yang mungkin sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kita doakan berkah suratul Fatihah segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah, kita doakan semoga hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan pada ini juga untuk kita yang sama-sama hadir pada siang hari ini, semoga kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ke maklumat selanjutnya, bergas hadis yang hayang berbagi ini yang bertindak sebagai khatib dan imam Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Khairi AM SPDI, sedangkan muazin Ananda Pak Isyaq Abdul Rahman. Dan kepada jamaah sekalian yang masih ada di saf belakang untuk bergeser maju ke saf depan, mengisi saf-saf yang kosong, meluruskan dan merapatkan safnya. Kemudian jamaah yang ada di lantai atas juga sama untuk meluruskan dan merapatkan safnya. Dan kepada anak-anakku sekalian yang ikut melaksanakan sholat Jumat di siang hari ini, untuk tidak bercanda, tidak teriak-teriak, ya, tidak ngobrol, dengarkan khotib sedang berkhutbah sehingga tidak mengganggu kekhusyuan dari jamaah yang lainnya. Dan kepada jamaah yang membawa telepon genggam, kami mohon untuk dinonaktifkan sementara demi tertibnya sholat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Itu saja kiranya yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunjina ila liqa'i rabbina yaumal qiyamah.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث لتتميم الأخلاق الكريمة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن تقواه وقاية من عذابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Masjid Jami' Nurul Akbar rahimakumullah. Di dalam surat Ali Imran ayat 31 yang telah saya bacakan di awal khutbah ini, Allah menegaskan bahwa apabila kita cinta kepada Allah, maka harus mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi artinya menjalankan sunnah-sunnah Nabi dalam setiap langkah, dalam setiap sikap dan amalia kita sehari-hari, sehingga Allah cinta kepada kita, sehingga Allah sayang kepada kita, dan Allah ridho terhadap kita. Cinta kepada Nabi tentu bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja. Cinta kepada Nabi tentu bukan hanya sekedar basa-basi saja, tetapi cinta kepada Nabi harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Karena ucapan yang tidak disertai dengan tindakan yang nyata tidak lain dan tidak bukan hanyalah omong kosong dan kebohongan semata. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Hatim Al-Asam, manidda'a hubban nabiyyi min ghairi ittiba'is sunnah fahuwa kadzdzabun. Barang siapa orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi tanpa mengikuti sunnah Nabi, maka dia adalah pembohong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia yang dilengkapi dengan akal sehat. Dan sebagai manusia yang berakal sehat, pasti kita semua punya tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Yang mana kebahagiaan yang abadi yang kita impikan itu adalah surga. Dan surga itu bisa kita dapatkan dengan cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi. Karena dengan cinta, jiwa manusia cenderung untuk mengikuti orang yang dicintai, sebagai bukti nyata bahwa dia benar-benar mencintainya. Sebagaimana dikatakan, aqwa dalilin alal mahabbati al-mutaba'atu. Paling kuatnya bukti cinta adalah mengikuti. Sehingga jelas, apabila kita menanamkan rasa cinta kepada Nabi, dengan sendirinya kita akan menjalankan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senang hati, tanpa beban dan tanpa rasa berat di dalam hati. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannati." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia benar-benar mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan ucapan Syekh Ahmad Al-Hawari dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Beliau menyampaikan, "Ma wasala ahadun ilallah illa billah, wassabilu ilal wusuli mutaba'atul Mustafa sallallahu alaihi wasallam." Seseorang tidak akan sampai kepada Allah
kecuali dengan pertolongan Allah. Dan jalan untuk sampai kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan betapa pentingnya kita selalu mengintai, selalu mengontrol, selalu meneliti, selalu mengoreksi setiap tindakan kita. Sudahkah sesuai dengan sunnah Nabi atau belum? Saat kita makan, sudah sesuai dengan sunnah Nabi atau belum? Saat kita minum, sudah sesuai dengan sunnah Nabi atau belum? Saat kita tidur, sudah sesuai dengan sunnah Nabi atau belum? Saat kita berpakaian, saat kita bicara, saat kita bercanda, saat kita tertawa, saat kita masuk dan keluar dari masjid, saat kita masuk dan keluar dari kamar kecil, sudah sesuai dengan sunnah Nabi atau belum? Jika sudah, pertahankan kebiasaan baik itu untuk selama-lamanya. Jika belum, rubahlah kebiasaan yang tidak baik itu menjadi kebiasaan yang baik, kebiasaan yang sesuai dengan sunnah. Lakukan hal itu mulai dari saat ini sampai seterusnya, sehingga kita tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang setia menjalankan sunnah Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekilas kebiasaan kita, sekilas kebutuhan kita sehari-hari, seperti makan, minum, tidur, bicara, tertawa, bercanda, bekerja, menikah, dan lain sebagainya, nampak biasa-biasa saja dan tidak bernilai apa-apa. Padahal kalau kita tahu, kalau kita sadar, semua itu akan bernilai ibadah dan mendatangkan pahala bagi yang bersangkutan, yaitu dengan niat yang baik, niat beribadah, dan niat ittiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, murid Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, dalam kitabnya Fathul Mu'in menyatakan, awal wajibin alal abai ta'limuhu anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itha di Makkah wa dufina bil Madinah. Kewajiban pertama kali yang harus dilakukan oleh setiap orang tua kepada anaknya yang sudah tamyiz, yang sudah mengerti, adalah memperkenalkan siapa Nabi Muhammad itu sebenarnya. Nabi yang dilahirkan dan diutus di kota Mekah dan wafat serta disemayamkan di kota Madinah, yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah Islamiyah bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia, dengan segala resiko dan rintangan yang dilaluinya, hingga akhirnya mencapai sukses hingga pada puncaknya. Tujuannya tentu supaya anak kita kenal Nabi, supaya anak-anak kita tahu perjuangan Nabi Muhammad, tahu akhlaknya Nabi Muhammad, sampai anak-anak kita mencintai Nabi Muhammad serta menteladani perilaku dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian di atas saya mengajak kita semua agar terus-menerus mewarnai setiap langkah kita dalam kehidupan sehari-hari dengan sunnah Nabi. Dimulai dari yang terkecil dulu, kemudian ditingkatkan kepada kebiasaan yang lain, seperti membiasakan membaca Al-Quran setiap hari, walaupun hanya 3 ayat saja. Membiasakan zikir setiap saat, walaupun sekedarnya saja. Membiasakan puasa sunnah walaupun beberapa hari dalam setahun. Membiasakan sedekah setiap hari, walaupun tidak seberapa banyaknya. Membiasakan sholat sunnah setiap malam, walaupun hanya 2 rakaat saja. Membiasakan sholat sunnah setiap menjelang siang, walaupun hanya 2 rakaat saja. Dan membiasakan melakukan hal-hal yang baik setiap saat, walaupun hanya semampunya. Dengan demikian, semoga kita dan semua keluarga kita, termasuk umat Nabi Muhammad yang mencintai Nabi, dan kelak di hari kiamat dan di hari pembalasan, kita
dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dapat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainum binadhar wa udhunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sittatil mutammimin al ashratil kiram wa sair ashabi nabiyika jama'in wa nitabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'anal ghala wal bala wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldanil muslimin 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna tasbatas sufufi min iqamatis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa astaghfirullah wa ta'ala. Kulli jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa astaghfirullah wa ta'ala. Kulli jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa astaghfirullah wa ta'ala. Kulli jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i. Allahumma antas salam wa minkas salam wa laka ya'udu salam hayyina rabbana bisalam wa dakhalna al-jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalal wal ikram ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wasyhada'i wal ulama'il amilin wa sadatina sufiyya al-haqiqin wa kulli waliyyin wa waliyatin lillahi masyarif al-ardi la magharibaha وعلى رواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا ومعلمينا ومعلميهم ودل الحقوق علينا أجمعين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بسم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب لنا الإيمان وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي قلوبنا اجعلنا راشدين يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلك حرمك واقنا بفضلك من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.